بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكين يرو تيغانا سكو منتنا قوى وما سلم فوقبينيانا والنبي من كما فاري محمد adi dun konun di kapallemo do sero suga tokki do abate oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ko faalen jamanga oda muru Allah maga agana khairin yona ngaddo do lagara Allah gano fa mun do dinanga Allah gano jili to wo mun na de to go barkante no jili man ka go golli sire Allahumma amin. Omaremu ona rasuko manten kuni be suga wakati beri anga tawo dingra be ona rasuko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani القطوف الدانية في الخلافة الراشدة. فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصغار نسرون كباري وعمر بن الخطاب وغاتنا رضي الله عنه وأرضاه كياني وتاغت النعتل سيقون لنا قطوف كنغندي وعلا نياغنا Allah gana gollu kunya golli khalas suntenga Allah imme jatin nangani na musunyo sulangan arjanna ya Allahumma amin. Omaremu otari hamante onyoga sehe Umar bin Khattab radiyallahu anhu mu'minun kananke ada kananka gon kita kammo anya islaminun kanan kenga kammo yala da muruwa ba wasu heken kama nandangi waga kina yiga wala kunantu Umar radiyallahu anhu amanya galitai amanya wasu hoyi yonka jotiya na Allah nyaga agar dawnu menu koni wasu hekun kama wada ngarga nanti ada hiki ngar nanti golle nyani jarabu nyani ama ngar nanti wasu honi wada ngar nanti Umar radiyallahu anhu wa arda ani sirhana bembe kanan kahana bembe da nanti amirul mu'minin wada ko nan tagata ko nyaqilla nanti khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kito gilo ndangani to ke da harago nanya amirul mu'minin mu'minun kananke faren sahabarun yanu mu'minun kenku ikananke no Umar wai radiyallahu anhu arda ono ga sigire kebe mbe ko ni arna to ko haklendi o ga kebe mbe ko ni akonu mo wasire Allah ga nake no ndin kedangani na famenya ngele na kunsuka ho manten ngani Allah gana golle kira go dangani na musunyo dangani arjanna Allahumma amin. Umar bin Khattab wagati anya wagati qore golli gabi nyaken no gondi kenin lenki o asenu me kam makenya manu gollo korunya Umaru wagatinga ogo kellanti almunjazatu fi ahd Umar radiyallahu anhu arda. Umaru wagati rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wagati kibembe daga makkati sino tamimme haqqe agada kenya islaminun kanan ka gundi ken wagati anya gollo khora gabe wagatinga
gollu ko wala gabe kin ngari kin ngati nondi gollu ko mbenu iga manya kara bane kama imanya golle bane yonka golle ke angari higabe nondi bire ni mekara gabe wanonga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu agollun kunye kunga gelanga na hayi kuren kara gajangen kara awa gajallen mun kara ada gollu khoro da mari kendi Allah na binge tayi ora tengari kinye kunga ama kan pekinga kume mbe ga khilli nanti marandi mugo marande ni mekara o wa gen khilli nanti administration kara marande mugo biron mugo nan katina jamane mara wada gollu khoro da mari kenka karanga ora kingali kinye kunga na bulinkara kite inkara economy umar be gollu khore da bari kendi islami nunga da kengali umaru wakatinga mo wakinye kunga insha Allah ta'ala na la warama dibun kurande ara gollu khore da bari kundi na tagandun da bari na dibun kura na la warama ka honi mega bakka megedi mo bembe ka honga telle kane mo bembe ka honga daga na kane mo bembe ada gollu nya kendi o ga ken khul nanti développement social Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ada gollu khoro nya kendi kumbembe tare ko ngali saha Umaru wakatindi warnu kunyon kandangani diempo de peta Umaru ke ngati na radiyallahu anhu dina mega yille nangimu mo bembe développement karanga Umar din daga din situ ken sukku humantendi islami nun takken nan koro kendi wa islami nun nani kane ken sukku humantendi wa da nyaga nanya mugo di mugo be islama hunga duniya ti mugo lu bembe ni na bire ngemu nikenga islami nun ga baka meredu mugo bembe islami nun ga kane kita mugo bembe jihadu nga tokotadi mugo bembe Umar din daga din situ ken sukku humantendi wakati nga wada gollu khoro da bari kisu ko mantendi adan kun gollu o warni se kunya kama na hata wadan ke tari keta insha Allah ta'ala kun gollu oni tagane nanti al futuhat al islamiyya agara gollu minu da bari gadangen karanga ona kenya drampoi ada debu mani men munyi ada gada kan karo kan karai kan gajan khoro nya Umaru wakatinga gadan kunya kamugo ada sahabarun dengin minur minnai gadan munyime kamugo ona sai kun kamma awagilu Umaru gollu khoro nga kenya gani na gapun dabari kumbembe agap nya tai na na gapen dabari na kaitun dabari islamin to gonun nan sahe gele tuye ga nakite iganda ya tagandini anani besu ko mun to ngano umuro da ken joppa na to gonun da bari awako yi gadangano ina gadangano su to goncha ha gele kuyenda kite inda ya tagandini to goncha hanten yi mani tagandi waslami gassuga no nga hakka gon ka kinanga islami nga ke beti mal nga kinanga Umar bin Khattab bin ganen sita gari tani al haqqar la mudun to goncin chahe kuyenga na kinni kuyenna kinni ana to goncha hanten ngano nga kuyenga laga nono mo gombe tagani ndanu kamma kinga nya mo gombe o wasene kin kamma na lawara kumbe mbegani sinen jatenga wati kana kalandri kembrenga Umar da ken jopa o hay lenki oga kembrenga fare aliye Madina ujinondo kamon nagati ado tan nagatin sinen kasu karagandin bitan nagatandi okulenke jate kundu ora jopa koyi oda kita Umar bin Khattab yayi akinya wakati ni ala ke jate taagundi atawu kammo o warni seken kamma wabdillah gollu koronga na jaziratul arab makka do madina debuku ken jamane na yahudiyan su kata bakadi na wannan sa su kata bakadi
na to islaminun bani umaru ya ken da bari wakatinga o warde kiye kenga ada gollo ko tan da bari kenya gani misul koroku na ikura ni yurwandi makka misre awdo fare misre madina sallallahu alaihi wasallam na hoka hui tagandenga ni koro ni jamal laga heseni mo gobembe misre ki heseni jamal ga tongono mo gobembe na misre be bili warne kiye kenga umaru gollo ko renya kendi i wakatinga ama kempeke manere ari nanli debuta duku montagon islamin dangani na debe nyime tagon islamin dangani islamin debe nan tago debe kuma na tagon di temrenga na itin kutu na tago na islamin debe araken dabari kun debu ala la duneta yi angarni kumu umaru wakatindi na la waraketa makite nyime justice ha kemre angara dinon ngari oga tampi sudi kide nyambono kide ngana bono to nyangunde nyang korono sugunta kan laga hiye jamane su angana mulana laga hiye anna kide nyatru ngundini angana kide ngala kilen kama sere mbela bugu sere bembe na kide ngusu turungunta nga na tungumen tungun kinai tunga ndake mbe magana ko tungunta maga wa ando kiyan kawa kengana yatanni jamane ngala laga hiye ne jamane le munga tumana umar bin khattab ratun nanti kebe mbe haye kundu ken hi khore islamin jaman gabo jaman kagana gabo no kusu ewa kendo mankanyen tanyemene kumi mi walla ga hiyandini kendi na kite nga ya tagondi mi siri adina galen site kendi kita no siru na kungala no kununga ay mina galen site ndeni na kiten kutu na tulongondi kiten tulongan andai kutini anaga man pallen klenya kama dangiran pallen klen kama ya ga hayyen tamaga kenya sabui na besu daga hiyandi ara gollu minu ya kendi Allah ga dunya tayi onari se kusuko mandenga mabane bane umaru wakatinga kunu gollu khoru bembe no warne se kama insha Allah ta'ala wa muruna lamaga Allah gana ino wandi odangani ya rabbi akoro mi gosire Allah gana ken nondi na barkalo wakati nundi odangani ona wakati kitana ntago na masala domi haro ga makat na suko mandenga na hese na ajaga na karati mugonga ona hokini tringanda no kibembe anga faame kitadi insha Allah ta'ala omaremu umaru bolle hanabe mbe ko jopana tay kenni agada Abubakar Siddiq ni gollu menu kama gadangen karenga agayna galen sitna kunti mandi al futuhat al islamiyya ona jopati iraqi karenga Umar bin Khattab wakatinga ado farisi kan kon katundi me iraqi bangenga bari na Abubakar Siddiq to wati yendi kallenga tiyendi adani islaminun kanan ke wonyo nga kenya gani al-Musanna bin Haritha akin digadan ngano ni iraqi ali Madina nanti demande murabakali maga ani dema gadan ngano nga kenga he ewa ihadunga diamandenga de suruku simbe ngidi kendani Abubakar Siddiq watunte na wasaka kendani awakalle ngatiyendi ada wasakan lenkinu Umar bin Khattab ya nanti na diama ina Musanna bin Haritha ina diama odu ga seke Musanna kama wati Khalid gabbaka Iraqi ko tabembe ada gajanga non tagandi na hoto gonunga ni kanan garon kini al-Musanna bin Haritha dan paklenga kindi kemba nan ne bra mi hinga kota maga asage nalli diamande Abubakar Siddiq maga yo hagali ni adanya Abubakar watun teni adanya Abubakari wasiyon koten ngai karawatin yani Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aga diga mun telinka ada Umaru wasi nanti kembra haraga man yujundi ina hera ni na dema gadangano ngakin wasu kanne ada hinkini Umar bin Khattabi malisa buda ngani farisi kan ko ngara jama ko re mekka huma mi islaminun gadangen dangani igada sembe ko re mekka huma mi anakat nan sil kun kane nan si ken sembe kane ina ma kat na islaminun ni mo su ko manteni umaremu dirambe Umar bin Khattabi radiyallahu anhu arda aga islaminun kanan kenga Abubakar Siddiq fatiyan palle
ama ke digame do taagiraga battendi adi jongoye digame ke na bagandi ti yarenga ko abaka sudir gada kada mo bembe ada ko soron nangani nanti soron ni mogon sorondi ini jongoye iraqi gadanenga ada mur soron maga soron ni mogon soron ini khannen kini iraqi gadangen dangani yonka soron mahadalunga se kita umar kulingendi bari ida mugu nanti farisi kan ko ngala jama bembe ka huma me kenni duran ka bago tanai gadangano be menu gadi ka huma me a gadangana ngabo nyani ba mai ga gadangen tuwa ni ba sembe be di maga ni ba e wa kalle na anjon ko e batte ndamano kenna ngani soron mahadalunga se kita batte ndi nanti ko ina daga laqi umar kulinde ke dangan yonka umar to soron battenga gadange ke fasangon taru islaminu nganani igana kose nukoke nda boni maga aga tora be kinyenia kembrenga na soron famundi kuchinetanni soron da digame ke famu nanti janka gadange ke sahare sunde mona gadange ndabaliya soron di kannen kini nanti kunga tele gadallenga yo ko ni se hana be megara umar bin khattab jabi nanti kembe di kannen kini yo tele laqi wa tele gadallenga kenya abu ubaydiyai ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كي أبو عبيدي كني فارن صحابة قوريعي رضي الله عنه وأرضاه كني فارن صحابة قوريعي فارن صلى الله عليه وسلم وأنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خلنا النبري أبو عبيدي ابن مسعود الثقفي أكين لأمر جابي أدي قننكني ننتيات الليل جلنا kem panne soron tayo khallen kinni jaman to kapame ma jaman ga gabono ginna hata geli muhajirun nga adullan sarganko anya jama horai asuko mandeli mo siliyon koyi nanti iwati le gajallanga iraqi iwati le islamin ndi manonga ke jaman be mega kahuma mai ada umar bin khattab da kanan ke bagandiya akwai nanti kanan kenya abu ubaidi ibn mas'ud al-thaqafi alayka nan kenya ke nyimme akin bi kulaga jabindi adi kanan kenya kenga yon gaga telle ar wasu kannin kine ada wasi atada ngani isma' min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ashrikuhum fil amr ata abu ubaidi anni kanan kenya yonka fare muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kapalle mukube min waran battenga sahaba khorugo idiga min dengade maga niriya de kana ngi jikuse danga nakke ka halanko kana ngi hitikinga umuru hayka munna kenya kada ngani abu ubaidi fare sahaba nya dan battenga anya ni kana kinga yo hani dengade hakarla ngana kuni anni diga mun tinga wa ashrikuhum fil amri himbe ndayin yana ibaganda sero ana wutu dome maka himu tambane kenni kana ke soide ma yata tara gumunga mo gombe ai ku mi ngada mbatenga ikehudi ana hinya dome atada ngani maga korti maga ya sere ke me korti ndengani hinni mangana hinga agada bangjanda birambe tisu maka zonta igana katanni anara tan kitun ay ayare muru maka korti hinundi manna an kitin so aya hulenya kama atada annatu gadanyen paide gadanyen yimini kiyai sire mbira ga hinun korosini nan ka warono minne nan ka warono kallo mu godi nan ka warono kan nagati sire mbira ga korosini kiyani gadangana wasire mbira ga kiyani kanan kinga atada ngani wal harbu la yuslihuha illa ar-rajul annatu gadangi sire so nda gadangi maganta yigo khora timmante nyani gadangana igo soka tide al mukaddis igo gotonte ke midi haklunga domi ke be midi gotonte ngani awa gadangi nga awa hakle nyi lono gadangi ndi onda kenya kundu so perdinia koron ka wambuti kiyai korona ki kani kutu kataga nyana sire imbira ke dabarni kiyani igu gotonte nga atanda tunna ndi kiyani sire imbira gadangi dabarni kanna ati alladhi ya'rifu al-fursata wal-kaf gotebe mbega siki
anga tunan on daro kenno kunne kembrenga o ganyen yonka on daro ke wakazu su arabo noma nan tawo na miriki na ke jatin laga na hinun kenche kata watinga kinyene ata Abu Ubayd kembrenga kiani gadangana wa kiani ana kanan kinga annan paklen to ku hinul ma ko tiran pinum batenga maka hinun kilibi hinsu jatin laga onan ko na kinya kammo kan ngati kambre angana kumpa muta gade nga suma kama ala ke ko iwa sakanendi na kini gadangano nga ido kende ya kini silhanda ni omare mu kenganya Abu Ubaidi radiyallahu anhu arda ado faaren sahabanu gadangano korunda kille mutu ibugu Madina ido Umar Salami ido Madina ko Salami ibugu Madina ida gunne mutu ni jonko yimi nayi iri jonko Iraqiya ida kile mutu nan daga miga telle kinye Iraqi yakhasu ko mande mo so ndenya na ko nanti iga telle ke me gadan ne dire gadan kote nyeni iri yonkin kini Allah ni jiko so Allah kamma idaga Allah bi sire kinye ndi ikinye Iraqiya ido al-Musanna ibn Haritha radiyallahu anhu ida da mengal li okuni demandano nyai Umar bin Khattab ando warakatanga kenganya ikahu al-Musanna jamanga Islam non sembental lankoro demandano kite alhamdulillah ijikental lansembe Umar mu al-Musanna bin Haritha ado Abu Ubayd bin Mas'ud al-Thaqafi ida gadanganun ko huma mena nyabani ili jonko minne ili jonko farisi kanko nga embrator farisi kanko ili jonko ya kenga kati dani farisi kanko nga mankane woyi men durundo menaga pale no woni de pale ni men no wondi mankane wano nga sino mani mankane akonte ni mi do menaga alhamdulillah ken ngati bana islam nun kada demandano kita kenani kuma menu ga hankandi kake me gani marandano ngatunga nyugun kake ime durunya na me kan no gondi nonga kendani ila ngem mankane araga masino nagat hankake ayile surondo menaga ala sire megaro hankandi king ngati na marane ndaba sunu ngati ngondi na nyak tunganu ko ngati ngondi wa ko nan tadaga masruka i metro me karnia ajepe kamro tunganu hore wani mahanonga atonya ni abruyezi wa ko ni igatu menganti asasaniya farse donc be menu gani sasaniya nga ikunda nken kabila tunka nyugo khoro nyani yonga itunka nyugo sisi suma dum ki hankam kita ki abriyez tungunyani sembe ni sudi imrande khoro yoga ke gali fanka na hankam be kita sembe be ganyadi iwakonni ame sisi suma dum ka lemme kita a hankan da kiyen nokui serebe mbega maka palen nogondi yagare be mbega maka palendi ampungo jun hilli yagare ujine mi haqqi wadi kunni ay mega saqad yagaru menu batenga yagare mparamporo nyana magata ujine yagare mi wano nga kunnu sugano nye agana ginanda tawo nala ina sugu dimunga timini doronga minni yusangenda bam gadanga na bega maga sellanga ken koni ken gadanga nan po khorin ya gabe na hata singa na lawara ma ture wa ko ni ture me ga nyamaga ujine ture bana manka kenya nyamaga ga ture be me ga ga ture be kama ujine ture bana manka ken wure niya kamo kabiro tan kabiro turu kabe nyabani ma yonka ay mire minya dakari lemme keda kari lemme be keda kara to nyani shira waihi ay mire nyugo
kenyan da kari do hankan baten ada habel laga suronyan lawure hankan marande lunge ndangani hankan lunge ndangani suronyan lawure na no londi ada kudete nya habena oranta tinu ona loke su ko mandende tayendi wakati ndabaka ona inkollon kan ndangan tanni Allah ko wani danya akenda kudete nya habena ada habel laga agada habel laga amadu nya habel karni ada habel laga naro kasonye ada tunga nyunkure liji nkollanga uchinne ganya so buli katai iti anke ni tunga nyugonga ampa ba kaso ke kati tunga nyugonga oku antanya na tunga nyugo hilugo kama sasa anke ni tunga nyugonga oku ananke mpalle manna ampa bagi kali bakanonga ona nyanda ngani tunga ni ona nyanda ngani halan koy tunga nyugo bani jamane ndi kenga heka oku akunu suron ngani ora do tunga nyugo kasinga la tisire kurumbe tata ngenge suwa ninde ngamma shirawaihi alran ngala nanti sahare daimini habakariya ad habe kali kembranga nanya tunga nyugo kenganya aken kabega nunga ibaga kai meure nay mekari ila ken kai mekari ito mekar karni kemo ito mekar karni kemo wadi ma igunga kondono kandi ila tilani tunga nyugo le nyaare wanonga ila tunga nyugo ke ile nyaare nya taagundini ken to woni barwani binti kisra ya ken taagundi ken batendi umadum ke barwani binti kisra ga taagundu ken ne faringa bilne sallallahu alaihi wasallam iwa konni nanti faringa da kemugu odangi nokune yoy oga dangi kebe menga ti barwiz anyi tunga nyugo khore bembe agada fankan kita nan ko ti suron sui iwa konna ke tunga nyugo bembe qur'ana ngara kore ne katai nanti farisi kan kun tunga nyugo norumi kan kun tunga nyugo edini غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سورة الروم نولي يوكل فارس كان كو يمبر فانكان تكفين كوتاي كيوان كبر ويزان كينيا فارين غاتينا صلى الله عليه وسلم علي نيالي كي تاغونو كين غني فارين غاتينا صلى الله عليه وسلم بلا مخوالي كي فارين ناندي فارس كان كو لنيالي tunkanyu wala nyawre kinya tagundi hankandi farenti sallallahu alayhi wa sallam ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'a suro suma kane kita aga hankan masirofeu aga na hankan kanan kaunti yare ni kira ko nan ti fasan kompantanga akhir watin kini ya gare ke haklanta khore ani agari hankandi adigan kanu sikki koni ati ike bembe gani ke ika tawo I hammi hananga ne ke bembe ken tulungon tawo ne kin hakle ngade jamane su tulungon tawo ngana manka gai agana konta gai aganta kala gai akadi diga ne ke tike I hammi ni tulungon tawo ne sire bembe gani sirkalin tiani agari ahinne jamane lemu ngamu siri barakin gari kenan jamanen tay no kusi teyani I mekkan no gondi na mekkari suru burun kawi wudo ido mewure yoka mana I men yokime aken gari aga tawo ada gadangano klise woni nonga gadangana khore ani farzigan klise ken to nyen rustum ada rustum abaga do hankan naga na sembe khore kinai anga nyin wakatu nu president nganonga me ana sembe mpokole ni premier ministre ni kenya na jamani ndirijoni kemme nu nganonga ke yari gara kenya dabali ikani hanka gumenga yani tunga nyagalenga yo ga gadanga no khrise abokendo hankando menaga na pouvoir ko rekine kenganya kendi kenga ni naga ne city nankatna igadanga no ngani kahuma me ni talent formé
kembra ngana gadanga na khoro muru ni kahuma me man sabu dangani islaminu gadanga no be menunga donunga kunya ngani muhsan ibn haritha kendi kapallo mo ina katnan si kun kan ken no nyani islaminu gadanga no ngari de manda no ngari omare mo diga men de honde dangani kebe mbega rustumi ala gari hira nyana na gadanga no ngani tagandi farsigan go gadanga no ni tagandi ni nyakure nyugo khoro sikiya ni yakure khoro sikiya kun khoro siki asuko man hem pammin niya orna kat na islaminu qata baka iraq no wali tammo ona kat ni kammo be su daga miti karanga kiran gote khoro ay gadanga no gondi na gadanga no tagandi sembe tagandi tembrenga oda kengari Khalid bin Walid mi gadan mugunundi aga gadanga no tagandi no gobembe kay wo rustu mu khara kenya dabali tembrenga tunkan nyagale ke watinga kenganya gadanga no ku kenganya kulenu ku sikiya isudi mugon sunu niketa isuko mantenga bana su gari sembe khoriani yo ga isu hammin nikananga onan kat na islaminum kali ni bagandi iraqi kengani musanna bin haritha abu ubayd bin mas'ud al-thaqafi di kapallemo gadangenga algari tele walido minaga ikatundi me yo ka ala islaminun dema al-musanna bin haritha di kapallemo alladhi dema abu ubayd ibn mas'ud al-thaqafi ada farisi ganko ni ga katundi me ta hana bembe adini Allah dema ndenya ngadangani adini kempalle gadan pilanin da bari kadi ayilli ni kadi gadan sikandin da bari ayilli ni kenda ni farisi ganko nga katti abu ubaydi kapalle mongari ni ida islaminu nga ilinyonto noko be akili nanti sawadi ila kunu kuyogwani nukusire beso mula ni khalle ke islaminu maga ikunga yankatu na islaminu ni puse ni ga brani kan nokuli yonka abu ubayd bin mas'ud thaqafi gari atenga gadange be medde barta ana agali ni atogi puse ne magakat na sawadu suraga na islaminu kallenga kendi sawadu kengani iraqi nyi goyi al-islaminu marne tahilandinga anyam palle nan perdi kunyam palle ni bagandi alhamdulillah abu ubayda ibn mas'ud thaqafi adi gadanganu katuna inni ni qada bakanonga na nukufiya islaminu kallenga tahilandinga omare mu kiani gadampana bembe ganya iraq nyendi anya kembrenga abu ubayda ibn mas'ud thaqafi ado al-musanna bin haritha du kapallemo ido farzan gondo menaga anya kemo wadi ona diga mege do hondi keno kunei kembrenga bari kisa khore waire an atan na lokendi o diga mete nga kenya gani farisi gango kuimme igai kama na mekkari mo bembe o haju woni kembe kenya nanti idan kin nga gatiyani islamu nga katundi me Allah islamu nun de mai kamma wala ya kallen sigindike Allah ga dunya tai ko tariye nga ona dangi ta kutenga insha Allah ta'ala wana muralla ma kebe mbiga koni arna sawabai na baade no su ko mantin ngani ato ben da ke dari Allah ga nakin yamfa odangan wana muralla ma ga no famun do dinanga oda Allah nyaga agano ku to mun nahante oda Allah nyaga agano ku to ku barkante ya rabbi Allah ga no jidi tuwagui to ke mbe wona haddo Allah kala ya rabbi Allah ga no famun di odinanga ya rabbi Allah ga no famun di odinanga ya rabbi Allah ga no dinan tanga odangani ya rabbi Allah ga no dinan tanga odangani fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabanuku Allah ga ni khanuyin sabatin di omara ya rabbi Allah ga ni khanuyin sabatin di omara ya dulu wote ke mbeda madina ke no gondi islamu ke no gondi ya rabbi Allah ga na itu watikenga Allah ga na nyoko ga na kin tudangani walla nyaga na ya rabbi anoku noku maga noku aljanna Allah ga noku no tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga oda Allah nyaga hammi ga sirusu ya rabbi Allah ga nan pammin jara ya rabbi qote ga sirusu kamma ya rabbi Allah ga no nyangan dangan watunto ya rabbi Allah ga na sahasirenya ya rabbi Allah ga na sahasirenya na wacike ya rabbi Allah ga na girli baki kamma ora Allah nyaga wole mun Allah ga na fore nyangi dangani fokrusu ya rabbi Allah ga ndando kane ya rabbi otuano Allah ga ni gumdi sawaba nga to ngun ko nyan dangani Allah ga ni sabatindi ya rabbi to woki kille nan katna tiyandi ummatonunga Omar munaka suku mantengu na tagada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agada agni ziditu.